Pemirsa, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve yang kembali bertemu 11 hingga 12 Juni menimbang sejumlah data yang mengisyaratkan inflasi belum sepenuhnya sesuai target. Tapi indikator utama lainnya menunjukkan perekonomian Amerika Serikat tetap kuat. Salah satunya data ketenaga kerjaan terkini yang terbit awal Juni. Berikut ini liputan Nova Purwadi dari VOA. Data penambahan lapangan kerja terkini di Amerika Serikat jauh melampaui ekspektasi analis. Selama Mei tercipta 272 ribu lapangan kerja baru, jauh melampaui angka April sebesar 165 ribu. The forecasts were speculation that just kind of got away from themselves. It's still a strong economy. To anyone who's been trying to hire someone, this was not a surprise to you. To anyone who picks up their phone and finds 16 unsolicited job offers for all sorts of places, that's the top tick. You shouldn't have been too surprised. Data ini mengurangi tekanan bagi Bank Sentral AS atau Federal Reserve untuk segera menurunkan suku bunga acuan yang telah 11 kali dinaikkan untuk mengendalikan laju inflasi. I think the main takeaway here is the long-feared significant slowdown in hiring in the U.S. economy just simply has not arrived. And so if we were fearful that the economy might hit a hard landing or even a soft landing, that's just not the case. The economic expansion continues. We had hiring that exceeded expectations. We had wage growth that was higher than expected, at least through this metric. And yes, we did get a rise in the unemployment rate, but it has been remarkably low over the last couple of years. Angka pengangguran naik ke 4% dari 3,9% pada bulan sebelumnya. Federal Reserve punya mandat ganda, yaitu stabilitas harga alias mengendalikan tingginya laju inflasi dan juga maximum employment atau penciptaan lapangan kerja secara maksimal. Dan dalam iklim usaha dengan suku bunga tinggi belakangan, banyak pihak sempat khawatir bahwa pemilik usaha semakin tercekik sehingga melakukan PHK massal atau setidaknya tidak lagi membuka lowongan kerja baru. The Federal Reserve looks at the May employment report along with other recent data and continues to believe that the job market is strong, perhaps not as strong as before. But the Fed wants to see the so-called supply and demand of labor come into better balance, and that is what is happening. We saw that job openings are coming down. We have the unemployment rate rising ever so slightly, but still at a low level, and hiring is strong. The Federal Reserve has a dual mandate. Part of that is stable prices, trying to bring inflation down with respect to our recent experience, but also wants to have maximum employment. And it can look at the employment side of the equation right now and say, we've checked that box off. We don't need to worry about that right now. Sementara untuk inflasi, laju inflasi telah jauh melemah dari 9% lebih pada pertengahan 2022. Tapi data soal inflasi sepanjang 2024 masih bervariasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Masih di Amerika Serikat, pemirsa, triliunan tonggeret yang mengubur diri di bawah tanah selama 13 atau 17 tahun kini mulai naik ke permukaan di beberapa wilayah Amerika Serikat. Kawasan Barat Tengah atau Midwest dan Tenggara akan menjadi saksi fenomena alam yang langka ini. Berikut liputan Rio Tuasikal dari VOA. Setelah berada di bawah tanah selama 13 atau 17 tahun, tonggeret yang di Amerika disebut sikeda muncul ketika suhu tanah mencapai sekitar 17 derajat Celcius. They're like teenagers coming out of the ground, right? And they are ready to go, yeah. First thing that they have to do when they dig their way to the surface is they have to molt into the adult stage. So they come out as nymphs. Dua indukan tonggeret muncul tahun ini. Yang satu tinggal di bawah tanah selama 13 tahun, yang satunya lagi selama 17 tahun. Mengapa mereka berada di bawah tanah begitu lama masih menjadi misteri. The last few ice ages, which would have happened after Magicicada evolved, may have forced them to have longer life cycles in order to survive periods of time when their host trees would have been impacted by glaciers. Setelah berada di atas tanah, tonggeret hanya bertahan sekitar 4 hingga 6 minggu. Di Amerika Serikat bagian barat tengah seperti Illinois dan Iowa, serta tenggara seperti South Carolina dan Georgia. The southern states and the central U.S. is going to be hardest hit. They will have trillions of cicadas there. Setelah 4 atau 5 hari, kawin massal dimulai.
Tonggeret jantan berkumpul di pohon dan mulai bernyanyi untuk menarik perhatian tonggeret betina yang akan menentukan pilihannya. She will flick her wings and he will mate her. And once she's mated, he inserts what's called a copulatory plug, which plugs the female so that other males can't mate with her. But then he gets to go on and find other females to mate with. Yang betina segera mulai membuat celah kecil pada batang pohon untuk bertelur antara 400 hingga 600 butir sebelum mati. Nimfa yang menetas akan turun dan menggali ke bawah tanah. Mereka akan memakan getah dari akar pohon selama 13 atau 17 tahun ke depan, hingga tiba waktunya untuk bangkit kembali. Siklus Tonggeret tahun ini bersejarah karena dua kelompok ini, yakni Brood 13 dan Brood 19, terakhir kali bertemu 2 abad yang lalu, yakni 1803. Generasi penerus dari dua indukan ini baru akan kembali bertemu pada tahun 2245. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa, Presisi Pagi masih akan kembali untuk Anda.